Oh, munu nu uka fanga jugu la jora n'a ma kun u fɛ n'u taara fara ɲɔgɔn kan u ye ɲɔgɔn wele de ko an kana nin ko in kɛ sauve qui peut ye dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan n'o tɛ Mali kura min bɛ ka na nous avons eu la charge de gérer la chose publique en 7 ans an bɛɛ nɔgɔlen ninnu m'an bɛɛ kɛ wo kɔnɔ parce que an ye jamana nafolo tigɛ fila la dun an ka fara ɲɔgɔn kan zongulu jɛlen bɛ bi fɔ o de ye olu ka zana ye u farala ɲɔgɔn kan o de kan kan donc Assimi ko hali ni Assimi ko bɛɛ la ale b'i tigɛ b'u nɔfɛ pulo yɛlɛnna o ils se sont vus kuma minnu kɛra bon olu tɛ an ka domaine olu t'an ɲɛsira la on sait avant que u ka déclaration in kɛ mais ne bɛ fɛ ka tamasiyɛn min di wallahi an bɛ pulo fo ani Bokari Tereta monsieur Ferelate an b'u fo parce que mɔgɔ saba de ye ne wele cɛkɔrɔba b'a la funangɛni b'a la ani n kɔrɔkɛla mɔgɔ dɔ fana b'a la ko kabiri Ala y'u da u b'an ka kɛlɛ in partager u b'a bɛɛ ne ka fɛn bɛɛ partager réseaux sociaux kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn ko mais kabiri Ala y'u da u ma deli ka bɔ ne ka manifestation ko la ko mais jeune billahi u bɛ bɔ parce que dɔrɔn Pulo ye nin kuma fɔ donc nous remercions Pulo d'avoir mobilisé pour nous demain parce que dɔrɔn a ko a bɛ bɔ billahi mɔgɔ saba de ye n wele u tulo bɛ n kan na k'u bɛ bɔ sini ka d'a kan Pulo ko i bɛ k'a ka mɔgɔ minnu ye jamana ci k'u ma jɛ jamana bɛ ka taa sira min kan e ɲɔgɔn ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ e CEDEAO représentant min gɛnna an'u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn ye min bɛ ka kɛ u ni Faransi ambassadeur ni ɲɔgɔn cɛ toutes les preuves sont réunies u yɛrɛ dɔ la kelen bɛ yen ne de tagara n'o ye Kati pour pouvoir rencontrer les autorités u n'u kɛlen ka ɲɔgɔn ye ils ont dit ko Faransi ambassadeur k'u ma dɔrɔn ko de reprendre les M5 et ils vont faire le reste du boulot billahi u dɔ la kelen ni yɔrɔ fɔ bamanankan na nafa u dɔ la kelen ko ne taara ni maa min ye Kati o bɛ kadiri in kɔnɔ ye o b'u ka kadiri in kɔnɔ ye k'u ni Faransi ambassadeur sigira ko ale kɔni tiɲɛ don ale b'u nɔfɛ ye mais min ye Mali dafiri ye k'ale tɛ don o la c'est quand il m'a dit ça ne ko est ce que ne ye kɛnɛ dayɛlɛ i bɛ se ka taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye ni kuma min b'i da k'a bɛ se k'a fɔ wa ale fɛla ye mun ye a y'a ka proposition kɛ proposition ye jumɛn ye an k'a lajɛ an ka ministre dɔ ka di anw ma transition ka proroger ko hali ni ye fatɔ ye i b'a dɔn élection tɛ se ka kɛ sinon i bɛ Mali tɔ bila guerre civile de kɔnɔ ko mais dɔ ka di olu ma u bɛ kɛrɛfɛ u da tɛ kuma la o tɛmɛnen kɔfɛ Sogɛli Kokala Mayiga o ye menace ye Sogɛli bɛ bɔ yen cogo di o fana tɛmɛnen kɔfɛ an k'a lajɛ ni kalo 18 de bɛ fara a kan an ka i bɛ k'a ka mandat tɔ ta ka taa fɔ septembre 2023 la mais o kɔnɔ programme ka kɛ nin kalo 6 fɔlɔ an bɛ nin baara kɛ nin kalo 6 filanan an bɛ nin kɛ kalo 6 sabanan an bɛ nin kɛ ko k'o précision di o bɛ kɛ mɔgɔ minnu ka proposition ye sufɛ Kati tile fɛ i bɛna olu jɔlen sɔrɔ CICB kɔnɔ walima média ɲɛkɔrɔ an bɛ bɔ i bɛ bɔ i bɛ taa min sotaramatigiw an kɔni bɛ min dɔn sotaramatigiw gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ hali ne yɛrɛ ka laɲini na n b'o de fɔ irisi ko in n'i ye sɛgɛn ne kiri lakana kɔngɔ b'anw na a ka kɛ hali bi bɛɛ bi de ka di ne ye n'i ye sɛgɛn ne irisiw ka cun Mali kɔnɔ bi pour mettre fin à cette guerre là ne ka laɲini ba Assimi fɛ o y'o de ye ne n'a ka sigi fɛ n b'o de laɲini an ka teliya irisiw ka na hali n'o y'a sɔrɔ olu bɛ ka jateminɛ dɔw ni contrat kow ni fɛn camanw don ne ka laɲini dɔw ye n ka laɲini dɔ ye jumɛn ye n b'a fɔ n ko gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔ parce que je sais ani mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn na wari tile b'a bolo la bɛ fɔ n'i bɛ souveraineté ɲini f'i ka wari ka k'i bolo anw ka wari tile bɛ Faransi bolo o robinet fermé bɛ yen pour que ka jamanadenw bila sɛgɛn ni gɛlɛya kɔnɔ u ka wuli Assimi contre la n b'a fɔ an k'a lajɛ an ka gamiyakaw da nɔgɔya furaw ka nɔgɔya sow bɛ jɔ ni fɛn minnu ye élection à tout prix parce que ani Faransi ambassadeur ye ɲɔgɔn ye an ka bɔ ka goudronba minɛ et c'est ce que u dɔ la kelen y'o kuma min fɔ ko ale n'a ka ko bɛɛ a tɛ don o kelen na tiɲɛ don a bɛ hôtel de l'amitié la mais ko a tɛ don i tɛ nin tɔgɔ fɔ an ye dɛ jɔn de ye nin fɔ de an ka taa nin ko in bɛ ɲɛ o ma an ka taa dɔrɔn ko bɛɛ n'a wagati don chaque étape kuma min ka ɲi ka fɔ o bɛ fɔ il nous attend u tulo b'a la ko maintenant o ɲɔgɔn ye ninnu kɔfɛ u tɛna ɲini ka bɔlibaw kɛ
boliba kuma fora ale kɔni t'i ɲin don a la et vous allez voir ce qu'il a promis a ko n'u k'u bɛ bɔ k'u bɛ jamana déstabiliser ale bɛ bɔ k'a ta la k'a bɛ conférence de presse kɛ c'est ce qu'il a dit donc ne t'a tɔgɔ fɔ dɛ a tigi yɛrɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye n'u k'u kɛ n'u ma kɛ sa tɔgɔ fɔ dɔw la a bɛ se k'a fɔ ko dagara ne ye mais hɔrɔnya min y'a to an taara ɲɔgɔn fɛ sutura la o sutura la an b'a to a ka da ye fɔlɔ donc malidenw ka bɔ an ka cɛya makɔrɔn ko maliden kelen tɛ autorité de la transition kɔ an bɛ bɔ n'an bɔra ka kɛ $2 ye comme président Madel ka $2 sɔrɔ sini Mali dugu bɛɛ ani diaspora bɛɛ ka bɔ bɛɛ labɛnnen don ka bɔ Fanakaw yɛrɛ kungo k'u bɛ bɔ Fana u tilala k'a décider tout de suite k'u bɛna si boulevard kan ko su in na k'u bɛ fɛ u kunbɛli kɛnɛ kan ne ani Mande Sɛgɛ ko an ka ye ko k'u bisimila k'olu bɛ si boulevard kan pour donner le temps après Sikaso k'o ye olu ka baara ye donc u ka bɔli min kuma bɛ sen na ko fila don ka bɔ kuma la mas mɔgɔ dana se ka bɔ mɔgɔ si t'u bolo mɔgɔ t'u kɔ non comme an bɛ pulo bisimila kuma fila ni pulo bisimila la dɔw tun ye weleli kɛ yɛrɛ k'o bɛ débat contradictoire organisé o mais a ko k'a bɛ ka taa tournée dɔ la on se connaît très bien mas jɔnni pulo ne ni pulo awɔ an bɛ ka min fɔ an bɛ phase min na bi u ka bɔli ko fila don soit u bɛ nin tapage la Asimi dun tɛ perturbé ni mago bɛ fɛn na Asimi ni Sogɛli bolo hali ka taa tabali la chantage tɛ marcher quoi ça c'était avec IBK a tɛ marcher u bɛ chantage min kɔnɔ u ka bɔli soit a tɛ bɔ parce que mɔgɔ t'u kɔ an b'o dɔn ko malidenw t'u kɔ quoi soit filanan u bɛna kɛ sababu ye u Asimi kɛlɛtɔw bɛ Asimi dɛmɛ quoi sɛgɛn min bɛ jamana kɔnɔ 400 bɛ b'o ci sotaramatigiw bɛ lafiya donc u bɛ fan bɛɛ kɛ wari ni sotarama ye k'aw to fanga la an bɔra aw kama aw ma se ka jama bɔ o fo aw bɔlen fanga la bi ko parce que français ambassadeur y'aw wele u bɔnsuru ka bɔ u b'an sɔrɔ u ɲɛ ok Isa Kaba